नासिर साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिएटर की पेशकश की बात की है, सालिसी का किरदार अदा करने की बात की है, तो उस पर आप लोगों ने कोई पीटीआई से राब्ता किया या फिर पीटीआई की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, उसमें डायलॉग हैं और बातचीत के लिए दरवाजे खुले चाहिए और सबसे बातचीत होनी चाहिए, यही हमारा मौक़िफ़ है। इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जो भी उस दिन हुआ, और उनका वाज़ेह स्टांस है कि पीटीआई को उसमें शामिल होना चाहिए था। इतना सीरियस इशू था, मुल्क पे हमला था और उस पे हम सबको साथ होना था। अब जो आपने बात की है चेयरमैन साहब की, तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस तरह होना चाहिए और कम से कम इस मसले पे सबको साथ होना चाहिए। देखें, ये एक ठीक है। बहुत बड़ी बात है, वो साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें हमारे दुश्मन ममालिक और जिनके आगे फिर यहाँ के लोग उनका साथ दे रहे हैं। और ज़ाहिर है, हम यकीनन पीटीआई कोई मुल्क की दुश्मन नहीं है, लेकिन उनको सीरियसली इस बात पर सोचना चाहिए कि जब इस तरह की बात हो, जब जंग की सूरत हाल हो, तो हम एक कौम का हमने बनना है और हमने एक कौम की तरह दुश्मन के खिलाफ खड़े होना है। तो बिल्कुल। पीटीआई ने एक मौका गंवा दिया। अब जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप देख लें कि उनकी तरफ से क्या बयानात आ रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक दो बड़े सीनियर रहनुमा हैं उनके, और मैं वैसे उनका बड़ा एहतराम भी करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से आए जी हम उनकी बात क्यों माने, वो तो फरीक हैं, गवर्नमेंट के हैं। मतलब ये बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाता, उसको वेलकम किया जाता चेयरमैन साहब की इस बात को, इस ऑफर को, उन्होंने अभी से तनकीद करना शुरू कर दी। तो ये अलमिया है, वो पीटीआई की सोच है कि जो सिर्फ खान साहब के इर्द गिर्द ठीक घूमती है। है कि जी खान साहब हैं तो सब है। आपने उनकी रहनुमाओं का बयानात सुने होंगे जो कि जी चलें, खान अभी नहीं तो तो ठीक है शाह मतलब साहब, क्या। अभी तो इन लोगों की तो सोच है थोड़ी सी मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी इर्द गिर्द घूम रही है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन पे माजी में किस तरह की तनकीद करते रहे, खुद बानी चेयरमैन पीटीआई किस तरह के अलकाबात से उनको नवाजते रहे, अभी फिलहाल इनको मौलाना साहब की ज़रूरत है। तो मौलाना साहब और पीटीआई का ईद के बाद जो इत्तेहाद एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में बहुत बार कहा जा चुका पीटीआई की जानिब से भी, आपको होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि मौलाना साहब ने अब तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। देखिए, मैं तो डॉक्टर साहिबा, आप भी इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। देखें, मौलाना साहब क्या कहते हैं, मौलाना साहब इलेक्शंस के ख़िलाफ़ हैं। जी जी। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे बड़ी रिगिंग हुई। तो उनसे तो 98% वो सीटें हैं जो कि इन्होंने जीती हैं, पीटीआई वाले जो सपोर्टेड लोग थे उन्होंने जीती हैं। तो मुझे बड़ा देखना पड़ेगा उस दिन आप सबको कि जब ये इत्तेहाद इकट्ठा एहतजाज हो रहा हो, अच्छा। पीटीआई वाले नारे लगा रहे हो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के खिलाफ, दीगर दीगर पार्टीज के खिलाफ, और वहीं पे मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के खिलाफ तो लगा ही रहे होंगे, साथ साथ पीटीआई के खिलाफ भी लगा रहे होंगे कि सीटें तो उन्होंने उनकी ली हैं। तो उनका जो एहतजाज है तो वो हाँ, गैर आ फिक्री जाएगा। तो तो ये है। बड़ा गैर फितरी हाँ, सा गैर इत्तेहाद फिक्री है है, जो बिल्कुल। मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है। हो। और क्योंकि देखें, मौलाना साहब कुछ भी कह लें, लेकिन वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। बिल्कुल हैं। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने ने आजकल देखा पीटीआई भी एहतराम कि करती है। वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं बने, और वो उन्होंने शामिल हुए और उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की। जो भी उस वक्त था कि भाई अगर दहशतगर्द हैं तो उनके खिलाफ हमने मिलकर लड़ना है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कोई नफ़ी की बात सामने आए। एलामिये सब ने अपने अपने तौर पर किए हैं, लेकिन उसमें भी वजाहत से है कि देखें, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे अहम है। पाकिस्तान है बिल्कुल। तो हम सब हैं। बिल्कुल। ये सियासी चीज़ें भी होती रहेंगी, कोई वज़ीर आज़म बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे अहम होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हों और ये सबका एक असूली फ़ैसला हो। मैं आपके तवसत से भी पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम इस मामले में सीरियस हो जाएं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सब कर लेंगे, एक दूसरे को फेस कर लेंगे, बल्कि वो पेशेंस से रहें ठीक और है जी। 2029 तक का इंतज़ार करें, जब इलेक्शन आएंगे और उनकी पॉपुलैरिटी ठीक है है। तो वो आ जाएंगे। और मैं एक बात ठीक है। और दोबारा आपके प्रोग्राम में, पहले जी भी जी, कुछ प्लीज। प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पीटीआई का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ
صرف اور صرف اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے، جس سے میری ٹھیک مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن ہے، میں کوئی فریکشنز کی بات نہیں کر رہا، یہی پی ٹی آئی اپنا انداز سیاست بدلے، ٹھیک ہے یہ جو انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، بدتمیزی کی ادارے ہوں جو بھی ہوں، بس ہم حکومت میں ہیں تو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ ٹھیک ہے نے جی دیکھا چلیں کہ نو کانفیڈنس کے وقت جب دیکھا گورنمنٹ جا رہی ہے تو جو بھی کیا، پھر اسمبلیاں توڑنے کی ٹھیک کوشش کی، پھر اچھی بھلی 2 پروونشل اسمبلیز چل رہی تھیں ان کو توڑ دیا، سارا کچھ اپنی ذات کے ارد گرد نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے مثالیں ہیں، ٹھیک ہے جی نظیریں ہیں، ایگزامپلز ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی کسی الیکشنز میں کوئی بھی رعایت نہیں کی گئی، بلکہ ہمیشہ ٹف ٹائم دیا گیا، 88 سے لے کے، اگر آپ پرانی چھوڑ بھی دیں 88 سے لے کے دیکھیں، 97 صرف 18 سیٹیں تھیں پورے ملک میں ہمارے پاس، چلے لیکن پھر بھی لیکن 3 بار حکومت پیشنس، تو رہی نا، 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار وزیر اعظم بنی، بلکہ میرے خیال سے اعزاز پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ کسی بھی اسلامک ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، ہمارے پاکستان کی خاتون بے نظیر بھٹو صاحبہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی 93 میں حکومت بنتی ہے، 2008 میں بھی، چلے آگے چلتے ہیں، خیر ابھی بھی آپ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، آپ لوگوں کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی تھی، اتحادی ہیں آپ، تبھی آپ لوگوں پہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو ابھی معاملہ، ابھی تو ہم پی ٹی آئی کی مولانا صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ ابھی میئر کراچی جو ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کو کیا ہو گیا ہے ناصر صاحب؟ وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب پر، یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تک کیوں پہنچ گئے؟ دیکھیں میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں اور ہر کسی کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا جی چاہیے، اور بالکل، اگر لیکن کر نہیں اس رہے نا۔ میں ہمیں تو اگر صرف پورے سندھ کی بات ہے تو ہم پورے سندھ میں خدمت کر رہے ہیں، اور کراچی میں بھی کام ہو رہے ہیں اور ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شاہ صاحب جو نہروں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے اس پہ اتنے زیادہ جو تحفظات ہیں، پھر ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے خود منظوری دی ہے، پھر یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑا کنفیوژن ہے، اور جو بہت ہی ایک مسپرسپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب نے تو اپروو کر دیا تھا، پریزیڈنٹ صاحب اتھارٹی نہیں ہے، ویسے تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، لیکن جو قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی چیز کا اپروول دیں، اور نہ ہی انہوں نے اپروول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی صوبوں کے پاس بھیج دیں جو بھی آپ کے یہ پروجیکٹس ہیں، ظاہر ہے صوبوں کے اس پہ فیڈ بیک آئے گا، لیکن اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ پانی کا بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور نہروں کا بہت ہی سینسٹیو ہے، اور پہلے بھی مسٹرسٹ رہا ہے یہاں پہ، اور پھر دریائے سندھ پہ کوئی نہر جو ہے نئی قبول نہیں، اور اس کی میں ایک وجہ بھی آپ کو بتا دوں، پنجاب ہمارا ہے، میں نے آپ کو بات کی، پیپلز پارٹی کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے،